जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मैं मुस्लिम माइंडफुल मूवमेंट्स का आज एक वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें जो है बात हो रही है एलियंस इन इस्लाम। ठीक है, लेक्चर बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो इनका ये वीडियो है, तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है ये वीडियो। इनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी एलियंस की बात है तो एलियंस डेफिनेटली होते हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, है ना। तो अभी देखते हैं इसमें ये इंजीनियर साहब क्या कहते हैं। तो आइए शुरू करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादती ना करें यार, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कमाल धमाल के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ठीक है, आइए शुरू करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके अलावा किसी मखलूक का जिक्र नहीं, लेकिन इशारतन सूरतुल मुद्दस्सिर की एक आयत में जिक्र मिलता है जिसकी वजह से सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एलियन यानी खलाई मखलूक। अच्छा, पाकिस्तान में खलाई मखलूक का और मतलब है और इस सवाल में खलाई मखलूक का और मतलब है। एलियंस का इस तरीके से जिक्र तो कुरान और हदीस में कहीं नहीं आया। नहीं है कुरान और सुन्नत में 3 तरह की मखलूक़ात का जिक्र है। सूरतुल हिज्र में, सूरह अर्रहमान के अंदर और कई सूरतों में जिन्नों और इंसानों का जिक्र है। बल्कि सूरह रहमान में तो 31 टाइम्स अल्लाह ताला ने इन दोनों ग्रोहों को एड्रेस किया है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ दो भारी ग्रोह हो, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे और किस किस कुदरत की निशानी को झुटलाओगे। क्योंकि दोज़ख की आयात में आप नेमत का तर्जुमा तो नहीं करेंगे ना। आला वैसे भी कहते हैं कुदरत की निशानी। उसमें भी आता है ना, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, हमने इंसानों को पैदा किया खनखनाती हुई खुश्क मट्टी से। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नों को पैदा किया है आग की लिपट से। और आग में भी फ्लेम के जो ऊपर वाला अनसीन ब्लू फ्लेम होता है। आप फिर अगर yellow आग flame, रोशन orange करें flame। ना, एक मोमबत्ती भी जलाएं, एक फ्लेम आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, Flames उसके of ऊपर भी light। हल्का सा आपको यूं हिलता हुआ ट्रांसपेरेंट आर पार जिसके नजर आता है, उस फ्लेम से जिन पैदा हुए हैं, Dimension। जिन्नात आपको नजर भी नहीं आते। और सूरतुल हिज्र में आया कि जिन्नों को हमने इंसानों से भी पहले पैदा किया था। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया। तो ये 3 जी शऊर मखलूकात का जिक्र आता है जिनमें अकल है, जो अपनी मर्जी से काम करती हैं। उनमें फरिश्तों की एक्सेप्शन है कि मर्जी से सिर्फ वही काम करती हैं जो अल्लाह उनको देता है, दूसरा नहीं। लेकिन जिन और इंसानों के पास इख्तियार है, चाहे तो बुराई का रास्ता इख्तियार करें, ख्वाह वो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करें, वो अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है। पकड़ आखिरत में होगी, फिर आखिरत में होगा भाई। इसके अलावा किसी मखलूक का जिक्र नहीं, लेकिन इशारतन सूरतुल मुद्दस्सिर की एक आयत में जिक्र मिलता है जिसकी वजह से यानी मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला की कुछ अनसीन मखलूक़ात ऐसी कायनात में मौजूद हैं जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने इजमालन जिक्र कर दिया है, लेकिन उनकी डिटेल्स हमें नहीं बताई हैं। ये सूरह अल-मुद्दस्सिर की आयत नंबर है 31, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। काफ़ी लंबी है, जिसमें वो दोज़ख पे 19 फरिश्ते हैं ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला ने जिक्र करते करते ना इसको कंक्लूड किया, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, और तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। यानी अल्लाह की मखलूकात को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो कई एक मखलूकात हैं, आप वो हदीस नहीं आपको याद बुखारी मुस्लिम की, कि वो जो उक़बा बिन अबी मुईद था बदबख्त, जिसने नबी इस्लाम के ऊपर ला के ओजड़ी रखी थी। तो वो जो बुखारी हदीस में, आप मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है और कुरान पाक में इशारतन जिक्र है सूरह हमने पढ़ी है सारी हदीस, अलग बताएं के अंदर कमेंट सेक्शन अबू में। जहल के बारे में। अबू जहल ने ड्यूटी लगाई थी ना उसकी, कि अल्लाह फरमाता है इसको पेशानी के बालों से हम घसीटेंगे आग की तरफ, अबू जहल को, कि ये एक बंदे को सिर्फ इसलिए उसके साथ दिमाग लड़ाई के करता है, कारण, दिमाग उसको तकलीफ देता है कि वो अपने रब के हुजूर नमाज के लिए खड़ा होता है। बुखारी मुस्लिम में इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस मौजूद है कि अबू जहल जो है वो नबी इस्लाम नमाज की हालत में थे कि वो आगे बढ़ा इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम के ऊपर को भारी पत्थर फेंक दे ताकि आपको शहीद किया जाए। फिर डर के पीछे हट गया। तो बाद में लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे और नबी इस्लाम के दरमियान एक बहुत बड़ी खाई हायल मैंने देखी
اور ایک میں نے پروں والی بڑی عجیب و غریب شکل کی مخلوق دیکھی اور مجھے لگتا تھا میں ایک قدم آگے بڑھا تو یہ میرے تکہ بوٹی کر دے گی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں. اب وہ مخلوق کیا تھی؟ اللہ کی مخلوقات ہے. دوزخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے اوپر مخلوقات مسلط کرنی ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اونٹ زرد اونٹوں کی مانند جو ہے وہ شعلے ہوں گے. پھر اژدہا کا ذکر موجود ہے، سانپوں کا ذکر موجود ہے بخاری مسلم کے اندر. ہاں بہت سارے. وہ اللہ کو پتہ ہے کون کون سی مخلوقات. وہ یہ والے سانپ تو نہیں ہے، یہ سانپ تو آگ میں مر جائے. کون سے سانپ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں. کوئی بندہ اس روئے عرض پہ آپ چھوڑ دیں ذی شعور کو، اس روئے عرض پہ مخلوقات سائنس نے آپ کو بتایا کتنی ہے. 2 ملین سپیشیز ہیں، 20 لاکھ مخلوقات صرف روئے عرض پہ ہیں. اور یہ وہ ہیں جو ڈسکور ہوئی ہیں. بہت ہے، مطلب اس سے بھی زیادہ. یہ کاؤنٹنگ تو چل رہی اس ہے. سے کئی زیادہ ہیں. تو یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. 84 باقی لاکھ جو ہیں. فلموں میں اور کہانیوں میں اور افسانوں میں ایلین مخلوق کا ذکر کرتے ہیں جی یہ ادھر آئی، یہ کر گئی، وہ کر گئی، تو یہ تو ہالی ووڈ کی فلموں میں ہے. جب تک فزیکلی کوئی چیز سامنے نہیں آتی کوئی پروڈیوس نہیں کرتا. اور سر یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا گیا، وہ ایک کو روشنی سی نظر آتی ہے تو وہ تو سر ہمارے CCTV کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں. رات کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی ہوئی جب آپ کو نظر آتی ہے، چونکہ یہ HD کیمرے لگے ہوئے ہیں نا تو نائٹ ویژن کیمرے، تو آپ کو ذرات اتنے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. تو وہ مجھے جب بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے کہا فرشتے جو نا، یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش فرشتے نے، سائنس دی زبان فرشتے کوئی نہیں نے. یہ تو انہوں کہانی کرائے گی. فرشتے تو اپنی جگہ ایک مخلوقات ہیں، لیکن فرشتے جو ہیں وہ ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فزیکل ورلڈ سے ان کو ایک الگ مخلوق کے طور پہ رکھا ہوا ہے. اس فزیکل ورلڈ کی مخلوق نہیں ہے، اس لیے آپ کبھی دیکھ نہیں سکتے. فزیکل ورلڈ کی بھی ہے. جب تک کہ وہ اس فزیکل ورلڈ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق انسانی شکل میں نہ آ جائے. جیسا کہ حدیث جبریل ہے، مسلم میں تو ڈیٹیل ہے، بخاری میں بھی ہے. جیسے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، سفید کپڑوں میں، کالے ان کے یعنی بال تھے اور ایسے تھے کہ ان کے کپڑے کے لگتا تھا کہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہے، اور بندہ بھی کوئی آؤٹ اسٹیشن تھا. وہ جبریل علیہ السلام تھے. نبی علیہ السلام سے 1 to 1 سوال کر کے چلے گئے، گھٹنے سے گھٹنے ملا کے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے. باقی یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں نا جی فلاں کو خضر مل گئے، فلاں کو فلاں بزرگ مل گئے، فلاں کو فلاں یہ ہو گیا، تو ساری کہانیاں ہیں سر. یہ تو کہانیاں اتنی ہیں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے یہ چیزیں کہانیاں آتی ہیں. میں آپ کو پتا ہے سبز پگڑی والی جماعت کے ساتھ بھی رہا، میں رائے وینڈ والی جماعت کے ساتھ بھی رہا، اور جماعتوں کے ساتھ بھی، جدھر بھی میں گیا ہوں نا اس طرح کی کہانیاں مجھے ملی ہیں. تو ابھی اتنا کرتے ہیں، سیکنڈ پارٹ اس کا لے کر کے آتا ہوں اس کے جسٹ بعد میں. اچھا دیکھیے، ایلینس کا یہ ذکر کر رہے ہیں تو ایلینس تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی جو ہے کہ شنکا والی بات ہے نہیں، کیونکہ وی آر دا ناٹ اونلی دا کریچر ان دس یونیورس. تو ہمارے جیسے ہم سے اور پاورفل بہت سارے ہیں، مطلب جن کی کوئی گنتی نہیں ہے. تو گیلیکسیز کی ہی کوئی گنتی نہیں ہے جب، تو پھر وہاں پر رہنے والے جو ہیں آرگینزمس ہوں گے یا جو بھی کریچرس ہوں گے ان کی گنتی آپ کیسے کریں گے؟ تو ٹھیک ہے، تو ہیں تو ڈیفینیٹلی، بٹ ہماری ابھی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ ہم اس لیول تک پہنچ پائیں یا ان کی کھوج کر پائیں. واقعی تو ایسے کئی سارے ہوئے ہیں امریکہ میں جو ہے کہ دیکھے گئے ہیں ایلین شپس. ٹھیک ہے، اب امریکہ بھی جو ہے کہ چیزوں کو بھی اس نے سامنے نہیں لایا ہے. کہتے ہیں بھئی اب جو بھی ہے اب ان کا چل رہا ہے کہ کچھ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، ایلین کی باڈی ان کو ملی ہے، مطلب بہت کچھ ہے اگر آپ پڑھیں تو یہ ہے. باقی ایلینس تو دیکھیے ہوتے ہی ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں، اس میں تو 1% کا ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا کہ ایلینس نہیں ہے. ایلینس تو ہیں ہی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سے بھی زیادہ ایڈوانس لیول کے کریچرس ہیں جو کہ ڈفرینٹ ڈائمینشنس میں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایٹ پریزنٹ ٹائم جس ٹائم آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس ٹائم بھی ایک ایسا کوئی کریچر اس جگہ پہ اس پلین میں موجود ہو، کنتو وہ آپ کو دکھائی نہ دے رہا ہو کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن کا ہو. تو ٹھیک ہے، وہ سمپل سی بات ہے، کیونکہ اگر آپ 3D if you are a 3D human being then you can't able to see 4th or 5th dimensional creature or maybe the higher dimensional creature. You can only see the 3D human being, the 3D creature, or maybe in 2D, maybe in 1D. Like like an ant is a 2D creature. It can only travel in XY plane. So it can only travel in XY plane. That is 2 dimension. But you know that human being is a 3D creature, and whether you are a 3-dimensional creature, it doesn't matter. Your shadow will always be in 2 dimension. Okay, and
the fourth dimensional creature, the shadow of fourth dimensional creature will always be in 3 dimension. So the shadow of any dimensional creature is one less than its original dimension. So you know that if n is the number of dimension, then the shadow of that creature is n minus 1. Clear? Any creature that is in fourth dimension can travel across the time, can travel across the space time. We can see it in 3 dimensional shadow. That many people call it मखलूक, जिससे आप कह रहे हैं, या जिससे जो है कि एक अलग डायमेंशन में जो है कि होती हैं वो चीज़ें, और इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस कराती हैं. तो एलियंस आर ऑलवेज बी देयर. आपको भगवत गीता में भी जिक्र मिलेगा जहाँ पर कि टाइम ट्रेवल हुआ है ना. वहाँ पर जो है कि आपको वहाँ पर तो मतलब खुद गॉड ही ये कह रहे हैं कि यू आर द नॉट ओनली द क्रिएचर. ब्रह्मा को कह रहे हैं, लॉर्ड ब्रह्मा को, कि आप ही नहीं हैं, आप सिर्फ इस पृथ्वी के जो हैं नियंता हैं. आपसे भी हायर डायमेंशंस में और भी ब्रह्माज हैं जो कि क्रिएटर हैं ऑल अदर यूनिवर्सेस. तो ऐसे इनफाइनाइट ब्रह्माज हैं, और ये सारा कॉन्सेप्ट है बहुत डीप है. तो ये चीज़ें आपको जो है कि सुनने को मिलेंगी, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एलियंस होते हैं. ठीक है, अब आपका क्या मानना है इसमें कमेंट सेक्शन में बताएं, होते हैं कि नहीं होते हैं. ठीक है, क्योंकि सबूत नहीं मिला है. सबूत तो देखिए हैं, सबूत हैं डेफिनेटली. बाकी अभी हमारी टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है ना. मतलब अगर अभी अपन जस्ट लाइक अगर हम कहें कि एलियंस नहीं होते, तो जस्ट लाइक एक फर्स्ट क्लास का बच्चा बोले कि इससे ऊंचा कोई ज्ञान ही नहीं है, तो फिर है उससे ऊंचा ज्ञान. वो पीएचडी किताब को डिनाई कर दे, पीएचडी तो है ही नहीं कुछ. तो क्यों? क्योंकि उस बच्चे का भी अबोध बालक है, वो उसकी बुद्धि उतनी नहीं है. तो है ना कि जो भी ये कहते हैं कि एलियंस नहीं है, तो उनकी अभी स्थिति यही है कि उनका वो डेवलपमेंट अभी उतना हुआ नहीं है. तो वास्तविकता में सच्चाई जो है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. जितना आप सोच सकते हैं आपकी सोच से परे है. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए जय सिया राम.